एक कि बहुत ही हाई लेवल मीटिंग बना दी गई है। और हाई लेवल मीटिंग क्या करेगी? रियासती इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाई है और सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा होने के जो खतरात हैं, जो ये इस्लामाबाद का कत्लेआम हुआ है, इसके बारे में जिन्होंने हकाइक बयान किए हैं और जो सच खबरें लेकर आए हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सादा जुबान में मैं बता रहा हूँ कि रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम, सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा होने के खतरे के बायस वजीर आजम ने ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी। और इसके सरबराह कौन होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसने किस तरफ जाना है। इसके सरबराह हैं जी चेयरमैन पीटीए, इसके सरबराह होंगे और वो हैं मेजर जनरल रिटायर्ड। ठीक है जी, वो इसके सरबराह होंगे इस टास्क फोर्स के। और इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला यानी कि नकवी सरकार। अब आप गौर करते जाइएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि तारड़ सरकार, यानी कि तारड़ की वजारत के एक अफसर होंगे और एक नकवी सरकार के अफसर होंगे। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग एफआईए नकवी सरकार। और उसके बाद आईटी मिनिस्टर, डायरेक्टर आईटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से होंगे और ये भी जाहिर है। और उसके बाद जी डीआईडी पुलिस आईसीटी नकवी सरकार। और उसके बाद रेप ऑफ आईएसआई, रेप ऑफ एमआई और एक होंगे जी आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर और एनी अदर मेंबर। और उसके बाद कोई भी एक जो है वो ज्वाइंट टास्क फोर्स जिसको भी चाहेगी एक और मेंबर ले सकेगी। तो ये क्या करेगी? ये काम ये करेगी जी कि ये उन अफराद का, ग्रुप्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का सुराग लगाएगी और जो इस सारी जो कैंपेन चली 24 से 27 नवंबर तक जो चली और मीडिया कैंपेन चली और अदरवाइज चली, सोशल मीडिया पे चली, उसका ये जनाब निशानदेही करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टास्क फोर्स बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है और वो है कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो जर्नलिस्ट हैं वो सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। और जैसे मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया तो मतीउल्लाह जान ने जो बाहर आके बताया और उन्होंने बता दिया है कि जनाब पिम्स से जो डेथ सर्टिफिकेट, डेथ रजिस्टर है, यानी कि जो जिस रजिस्टर पर लिखा जाता है इमरजेंसी में मरने वालों की जो तफसील लिखी होती है, वो रजिस्टर ही गायब कर दिया गया, क्योंकि उस रजिस्टर तक उनकी एक्सेस हो गई थी और एक दफ़ा गए तो उसमें कुछ तफासील मौजूद थी और वो उन रेंजर्स के लोग कुचले गए थे उनके भी जवानों की तफसील मौजूद थी और अदरवाइज भी मौजूद थी। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम गए तो वो रजिस्टर गायब हो चुका था और वहां से रिकॉर्ड गायब किया जा रहा था। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनको कैसे अगवा किया गया, नामालूम अफराद ने अगवा किया और अगवा करके कहाँ लेकर गए, उसकी सारी तफसील उन्होंने बताई है। और बुनियादी मकसद एक ही था कि लाशों का सुराग न लगाया जाए, जो लापता लाशें उनका। फिर एक और बात थी सामने आई कि जल्दी जल्दी ये जो बताया गया लोगों का कि जनाब ये बहुत जल्दी बताया गया कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके पीछे राज क्या पिन्हा था? इसके पीछे राज पिन्हा ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो वापस नहीं पहुंचे और जिनके बारे में इत्तला है कि वो खुदा न खास्ता वो जाँ बहक हो चुके हैं और इस सानिया इस्लामाबाद के कत्लेआम में जो मारे गए हैं, तो उनका जाहिर है उनकी डेड बॉडीज का ना देना। और फिर एक जो खबर दी है सभी काजमी ने कि एक जो है मेट्रो बस के अंदर से 4 ट्रक जो हैं वो गए हैं और उसमें क्या था, पुरस्कार तौर पर कुछ नहीं था। फिर इस्लामाबाद की फिजाओं से वो ऊपर गिद्धों का और चीलों का आना और उसके बाद मंडलाना, वो एक और अलार्मिंग सिचुएशन। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अब जो है वो सरकारी सहाफ़ी भी जो कि जुड़े हुए हैं जाती उमरा के साथ और सरकार के साथ, वो भी एक एक करके अपने हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं और उनकी भी लाइव फुटेजेस सामने आ रही है। तो उसके बाद बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब हाथ पांव जो फूले हुए हैं। ये तो अब तक की सूरत हाल। मसला ये है कि अब तो लोग जो हैं वो जनरल बाजवा साहब को भूल गए हैं, क्योंकि वो तो अब फरिश्ता नजर आते हैं सबको कि वो तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने तो सिर्फ एक तहरीक अदम एतमाद करके ये शुरू किया था, हालांकि फसाद वहीं से शुरू हुआ और वहीं से
فساد کی جڑ وہی چیز ہے، لیکن یہ فساد آگے جا کے ایک اس طرح کی فسطائیت اور اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کا قتل عام اختیار کر جائے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اصل معاملہ ہے کہ جناب اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے، یہ اگر یہ راز کھلنا شروع ہو گئے، تو پھر کیا بنے گا؟ اور اس پہ سوچنے کی بات ہے، اسی پہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ یہ سارے راز فاش ہونا شروع ہو جائیں اور یہ سارے راز زبان زدیں عام ہو جائیں۔ اگر یہ زبان زدیں عام ہو گئے اور یہ باتیں کھلنا شروع ہو گئیں تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے، ویسے وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت بہت قریب ہے، اور یہ کسی بھی لمحے، کیونکہ اب پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب لوگوں نے لاشیں اٹھا لی ہیں اور لاشیں پہنچ گئی ہیں اور ہر جگہ پہنچ گئی ہیں، پنجاب میں بھی پہنچ گئی، بلوچستان میں بھی پہنچ گئی، خیبر پختونخوا میں بھی پہنچ گئی، شہری علاقوں میں بھی پہنچ گئی، دیہاتی علاقوں میں بھی پہنچ گئی، دور دراز علاقوں میں لاشیں پہنچ گئی ہیں، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ کوئی اتنا نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح کے جتنے بھی ظالمانہ قسم کے اقدامات ہوئے، آپریشن ہوئے، تو ان آپریشنز کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا، اور ان کے نتیجے میں اس کا رد عمل آیا، اور رد عمل بہت ہی خوفناک آیا، اور اس رد عمل سے بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ٹاسک فورس بنا کے اور مزید لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے اور آنکھیں چرائی جائیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، بلکہ آگے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، ان گناہوں کا کفارہ ادا کریں اور معاملات کو صحیح کریں، اور معاملات کو صحیح کر کے واپس آئیں اپنی حقیقت کی طرف، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنائیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب آپ اپنے ذاتی مفادات کے بجائے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے، اور یہ بھول جائیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 10 سال تک چل سکے گا، یہ اس کا امکان بہت کم ہو گیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہ ریورس انجینئرنگ ہونی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ماضی قریب میں بہت بڑے بڑے جو طاقتور ترین لوگ تھے وہ آنن فانن جو ہے وہ فنا ہوئے، اور فنا بھی ایسے ہوئے کہ وہ پھر نشان عبرت بنا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جی مرے ہوئے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو ہم بھی مرے ہوئے کو کچھ نہیں کہتے، لیکن پاکستان کی قوم جو ہے، پاکستان کی سرزمین جو ہے، پاکستان کی دھرتی، وہ اس طرح کے ظالموں کو، غداروں کو اور ڈکٹیٹرز کو معاف نہیں کرتی، وہ خواہ کسی بھی روپ میں آئیں، کسی بھی شکل میں آئیں، وہ سول ہوں یا فوجی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو معاف نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ ہے اب تک کی اطلاعات، ہماری گزارشات۔